Masang ote-ote. Sekarang mantap terocoknya. Dan kata ini ya nanti dah itu dah gue mlebu nah balik mana iya wes biasanya tanah terocok nih kini gue pakan ya. Oh iya mlebu wis go guys terus sakit ndak saya kisah gentenan guys terus oke guys makan guys dah guys dah gantian guys jelek guys telekan deh mana bos burungnya aja nak mana agak tua ini agak tua orangnya. kesit ya. Iku keteran bos opo keteran nih ndak paham keteran iya dapat guys 1 poin. Lah iki manuk guys sing digoleki guys iki jenenge manuk Kemade kemade ya iki dapat 1